ብዙሕ ነገራት ጠመተ የድልዮም እንድዩ በአንጻር ናይ ትምህርቲ ናይ ጥዕና ናይ ኩሉ ነገር ሓቋፋይነት ዝሓዘ ንኩሉ ማሕበረሰብ ዝሓቅፍ ስራሕቲ ክስራሕ ኣለዎ በተለይ ኣካል ጉዳት ንዝመፁ ጎንፅታት ተጠቃዕቲ ስለ ዝኾኑ ኣካል ጉዳት መብቶም ዝኽበረሉ ኣዋጅ ፖሊሲ ክስተኻኸል ኣለዎ ምክንያቱም ተኩሉ ፖሊሲ ድሕር ተስተኻኺሉ መብቲ ወይ ድማ ተሓቋፍነቱ ቀፃልነት ይህሉ ኢለ ይኣምን ሰላም በቃ ሰላም ንደሊ ዋና ደለይቲ ኣካላት ካብ ንባል እቶም ጎንፅታት ተጠቃዕቲ ዝበሃሉ ኣካላት ኢና ካብኣቶም ድማ ኣካል ጉዳት ኣዝዩ ዝጉዳእ ኣካል እዩ ና ሰላም ይደሊ እዩ ብጣዕሚ ሰላም ከዓኒ ምግብ ማለት እዩ በቃ ናይ ኣእምሮኻ ዕግበት ማለት እዩ እና ሰላም ተሃልዩ ውሕስነት ዝተረጋገፀ ማሕበረሰብ ንምፍጣር ተኮይኑ ጎንፅታት ምእላእ እዩ ከድሊ ምክንያቱም ኣነ ንዓኻ ከኽብረካ ኣለኒ ንስኻ ድማ ንዓይ ክተኽብረኒ ኣለኒ ተኸባቢርካ ኣብ ትነብረሉ ግዜ ማሕበረሰብካ ተኣማንነት ትረክብ ኢኻ ሰላም ትረክብ ኢኻ ወፂኻ ኣካልካ ሙሉእ ሒዝካ ኒኻ ወዶ ኣነ እውን ተንቀሳቒሰ ወፅእ ተኮይነ ሰላም ከድልየኒ ኣለዎ ምክንያቱም ኣካል ጉዳት ንኩሉ ተቃልዓ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ናይ 2013 ዝነበረ ጎንፅታት ኩናት ፅንተት ናይ ትግራይ ሙሉእ ኣዝዮም ዝተጎድኡ ተኮይኖም ኣካል ጉዳት ኢና ተጎዲና ምክንያቱም ኣይተፀንዐን እምበር መፅናዕቲ ኣይተኻይደሉን ኣዝዩ ብዓርሱ ክኢሉ መፅናዕቲ ኣይተኻይደሉን እምበር እቲ ዝበዝሐ ጉድኣት ዝበፅሖ ጀኖሳይድ ተፈፀመሉ ኣካል ጉዳት እዩ ምክንያቱም ኣይትሰምዕን ኣይትርአን ኣይትንቀሳቐስን ስለ ዝኾነት ኩሉ ጎንፅታት ንዓኣ ተደራራቢ ገይርዎ እዩ ኩናት ማለት እዩ ለምሳሌ ካብ ምዕራብ ዘሎ ዘላንበሳ ከባቢታትን ካብ ኩሉ ትግራይ ተፈናቂሉ ዝመፀ ማሕበረሰብና በተለይ ኣካል ጉዳት ንኸይጎይ ሓበሬታ ይነበሮ ንኸይሃድም እውን ኩሉ ነገር እቲ ምስማዕ ተሰሚዑ ይኹን እቲ ዓይኒ ስውር ኩሎም ሓበሬታ ስለ ዘይነበሮም እንታይ ይፍጠር ኣሎ ኣብ ትግራይ ምንም ዝፈልጥዎ ስለ ዘይነበረ እቲ ዝነበረ ናይ ሓዊ ጠባሳ ኣካል ጉዳት እዮም ተበሊዖሞ ሶ እዚ መንግስቲ ይኹን ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ወይ ኣብ ዓለም ተኸራኸርቲ ናይ ማሕበረሰብ ኢና ዝብሉ ኣብ ኣካል ጉዳት ዘለዉ ጀኖሳይድ ተፈፀመ ክፅንዐና ንደሊ ብቐማፃልነቲ ከዓኒ ኣብ ምዕራብ ዘሎ ማሕበረሰብና ተመዛባሊ ለምሳሌ ኣካል ጉዳት በዛ ክብልዑ ተዘጋጅዮም እዮም ዘሎ ምክንያቱም ንኣካል ንዘለዎ ማሕበረሰብ እኳ ንህፃን እኳ ኣይረሃርሀን ትዝበይ ወላ ነቲ ህፃን እውን ኣይረሃርሀላን ምክንያቱም እቲ ዓይነ ስውር ኣይርአን እታ መስማዕ ተሰኣንን ክመፅእ ከሎ ሓበሬታ የብላን ሶ ኣዝያ ተጠቃዒት ትኸውን ዘላ እቲ ኣካል ጉዳት እያ ሶ ሰላም ንደሊ ኢና ንሕና ኣካል ጉዳት በተለይ በቃ ከም ምግብና ንሪኦ ሰላምና ኢና ንደሊ ከም ድሌትና ለሚና ዋላ እታ ክርቢት ድያ ሸይጥና ካልኦን ስራሕትና ክንሰርሕ ተኮይና ሰላም የለና ካብኡ ተመዛበልቲ ኣካል ጉዳት ኣብ ውሕስ ቦታ ክኾኑ ንደሊ ንዓዶም ክምለሱ ንደሊ ኩሉ ነገሮም በቃ መብቶም እዩ ናይ መብቲ ንመብቲ እዩ በቃ ናይ ማንም ክበኒ ማንም ከሕድገኒ ዝኽእል ኣይኮነ መብቲ እዩ ናይ ማንም ወዲሰብ መብቲ ከዓኒ ኣብ ዝደልዮ ኣብ ውሕስ ዝኾነ ናይ ምንባር መብቲ እዩ ሶ ኣካል ጉዳት በዚ ኣንጻር መብቶም ተሓሊሎም ክነብሩ ውሕስነቶም ክረጋገፀሎም መሬትና ውሕስና ክምለሰና ንደሊ ብኣንጻር ኣካል ጉዳት ድምፂ ወሃቢት ካብ ምዃነይ ኣንጻር ውሕስነቱ ናይ ምዕራብ ናብ ቦትኡ ክምለሰና ኢትዮጵያ ተደራርቲ ኣካላትን ኩሎም ናይ ኣፍሪካ ይኹን ናይ ዓለም ዘለዉ እዚ ዓይኖም ክርእይዎ ንደሊ ኣዋጅ ኣለና ሕጊ ኣለና ኩሉ ነገር ኣለና ፖሊስ ኣለና ይብላ ዓለም ግን እዚ ክሪኣና ኣይከኣላና ክሪኣና ኢና ንደሊ ማለት እዩ ተመዛበልቲ ደሞ ኣጆኹም በርትዑ ጉድኣትና ፅባቐና እዩ ግን ናብ ውሕስ ቦታና ናብ ምዕራብ ሃገርና ናብ ውሕስ ዝኾነ ቦታና ክሳብ ንምለስ ሕብረትና ጉድኣትናን ፅባቐናን ጌርና ንቃለሲ የኽብል ድደሊ በታ ኣብዚ ክብለልካ ዝደሊ በታ ተደራደሩላ በታ ተኣማመኑላ ሓደ ክደራደሩ ከለዉ ንሕና ይነበርና ንዓና እውን ይምልከት እዩ ነይሩ ኣብቲ ድርድር ተወካልየ ክልየኒ ነይርዎ ተወካሊተይ ክትልወኒ ነይርዋ ግን ካብ ዘይኮነ ኣነ ጉድኣት ክበፅሐኒ ኣይግበሩ በታ ተደራደርናላ ሰላምካ ኣንጻራዊ ከምፁና ንደሊ ብኢትዮጵያ ይኹን ብክልልና ዘለዋ ኣመራርሓ ይኹን ኩሉ መጀመርያ ኣብ ህዝቦም ዓይኒ ይርአይዎ እዝኖም የዳምፅዎ ብልቦም የዳምፅዎ ብቻ ብምዝራብ ይሰምዐኩም ኣለኹም ምናምን እንደይኮነ ክልቲኦም ክደራደሩ ከለዉ ንሕና ክንህሊ ነይሩና ግን ሕዚ እውን ኣይረፈደን ሰላምና
وحسنتنا نرجعيزهم ناب سلام يمتو قنصتات بزمص قطر انا ايز غدا نعيد مسلو يوم دغدو سو انصراتكم سلامكم نعنا رأيو نتي عزيز تغداي حزاناتن ارغاوين اكل غداتن يوم اوزي تتقعد سبال اكلاتنا ازي نحنا انصرنا تحوي تبلعت خاب تغورنا سلام انصراوي وحسنتن مز ترغاغص ناب دردر اتينا سلامو زخونه هيوتنا نمرح نحزبي حزبك تزيحلو راحتي تلوننا بإتيابا أنصار يكون بتجري زلوا ما راح يكون حزبهم بلبهم مدام تزوه يكبل سلالي. بقومه على ملخا مع التأكل ودات كخبر انتلو يا ببع عمتو مخبر كابز جمر ناب 34 عمت كاو غير له زتايت وانا تخبرت سايو أكل قدرات حدا أكلت حبرة سبيو ويلكا حبرة سب حقيفو ناتي قدايو نأكل قدرات أجمع ناتي قدايو ناتي أجميلو نخامن مجواري صحدا قوز جبوا كلاي أو أكل قدرات من كليو موجسين تايو كم تاي توجسي سوا هذا أكل قدرات قوم إلنا أكل قدرات موجسيون أجمعون حبرة سب جنزاو حليو أبزوريا أكل قدرات مكل خال نخسره مجواريو خالي بوانانت دما أكل قدرات معزن بخمين كم زمنصير زفلت نجار يلن سلزي ني أكل قدرات قداي ني حدا جزي زربا وي ني حدا معلت زربا الكاز تودا أو زي كونس ببجزيو نتزارب كايو نتمخاخر كالو نتمعاد كالو تخدو فليك عكم تجرين أنت وسيدنا دما بستفلالي من قدي بخوينات ديو بسبب سرح ديو بناي ترافيك حادقاتات بستفلالي من قدي أكل قدرات كاب جزينا جزي ناوس خير زلو أبي تيبيا كاب زلو مثل نا تيبيا كلها تنتصاص إلكا أب تجري زلو بس أكل قدو لعلو 40% يو كاب تهزو تجري زنيوه سلزي تزعبي أستواصو أكل قدرات تبركت زلا خلت سلزخونة تجري دما كم تجري أب تجري نا أكل قدرات معلت مخبار مالت كل مداي محبراوي بحلاوي كتباوين بوليتيكاون عندم تحليقه نزيز أجمزي أم مفتاح دما ناي حبر السب من العالم ناي منجستن زي منجستاون تكالات مكرراب موهادن نكفتر استواصو زقبريو إلى إزوستر وهذه كم كلنا كنريان تلنا هذه تنخور زلنا عالم لكم عطا أكل قدرات مور تخورتون كجبر زقبو أبزو تمازابلتونيو تمازابلاي كوينو أكل قدرات توسيهو مصوتاوي غانستيت خوينا ابرسو እንደገና እቲ ቁጠባ እቲ መነባብሮ ኣብ ዝትሕቱ ደረጃ ዘለው ሰዓት ዘለው ስለ ዝኾኑ ከምቲ ነሰምዖ ዘለና ንሪኦ ዘለና ድማ ብዝብ ክሳብ ምብላዕ ዝበፅሕሉ ደረጃ ብዝብ ክሳብ ምንካ ዝበፅሕሉ ብርክ ኣብ ዝበፅሕሉ ብርክ ስለ ዘለና ሕዚ ናይ ኣካል ጉድኣት መዓልቲ ኣብዚ ኮይና ክንኽበር እንተልና ሞር ዘለፀት ናይቶም ኣብቲ ኣይዲፒ ኣብቲ መፅለሊ ወዲቖም ዘለዉ 5 ዓመት ሙሉ نوعهم مذكر قصر حدا خجبر زقبو إليه يوسد زي كعن تايك خجبر زلوا انتيلنا كل يوم جزاو من قصات كم تزول كيو وتصي تيمسون جندما ناي حدا من قصتي ناي حدا صراح قداي يكون نزي ناي عالم محورسب ناي مدارة درتي ناي بريتوريا مدارة درتي أكلات قداي ناي فيدرال من قصتي قداي سلزي ناي عالم جبرسنا ناي تكالات قداي ناي وردو حبرات قداي قداي ناي أفريقيا حبرات قداي ونيزي زون كلهم أكلات زياتهم حدث تفرم في وعل بأجواب كفتم مجبار كلاي توم تمزابلتي وحسب زخونة من قدينا عندكم لسوس خلولو لو على ويكسات سجراك رجاجز خلولو عدل مفتاري بتوسخ دما بوانا نت كم تجراي لومي تجارو حدنت لنا ساعاتيو حدنت كن نفطر انت خوينا خا نومبرن نسلطانن بوليتيكاو لعلنا زغبر غويا زي كونه حدنت كم سالنا زخيل نحنا كمتو افتو اوان قالسي افتو اوان جينوسايداو قالس زنبر تحابغاغيس كناي مسرح قيدي حزون زلو تغراواي بتسمعيت نسو تقانيو اتمررحاون يترفني كفل انت زي كيلو كل جزء أنا إسعاري بزول منفس راح زفصم نقر يلا أنا إسعارينت نوركاتي زدهنا كاب قدم تاريخنا ونورنا دهراس يوحنس زنقات من قدمون نصيو مالت أروما حنسب من الليك سلطان مسحازو بدحريو
ንተጋሩ ንምውድቋስ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክጎጃጅሉና መቃቅሉና የሞኪሮም ተሳኺዒሎም ድማ አፄ ኃይለ ሥላሴ እውን ቀፂሎም ልኻኦም ተማሂሮም ስለዚህ ሕዚ እውን እንተኾነ ፌደራል መንግስቲ ንዓና ክጎጃጅ ከም ተጋሩ ክከፋፍለና ክሙክር እንተሎ ንሕና ከም ተጋሩ ድማ እያይ ካብ ዝሓለፈ ታሪክና ክንመሃረለና ኢልና ናብ ሓድነት ክንመፅእ ንኽእለሉ ዕድል ተዘይተፈጢሩ ፅባሕ ንክኸውን ጎንፂ ቲፒኤፍን ቲዲኤፍን እንድሕር ክጓነፁ ኮይኖም ኣብ ርእሲኡ ሞት ከም ዘሎ ኮይኑ ካብ ሞት ንላዕሊ እንደገና ኣካላዊ መጉዳእቲ ኢና ንወስኽ ዘለና ሕዚ እውን ኣካል ጉዱእ ተፍሪ ትግራይ ክትህሉ የብላን የተመበገስ ኢና ክኸውን ዘለዎ ስለዚ ከም ናተይ እምነት ኣብዚ መዓልቲ እዚ ክነሕልፎ ንደሊ ንሕና ሰላም ኢና ንደሊ ከም ኣካል ጉዱኣት መጠን ትግራይ ማንም ይኹን ማንም ክመርሓ ይኽእል እዩ ዓቕሚ ዘለዎ ማለት እዩ ዓቕሚ ዘለዎ መራርሓ ክመፅእ እንተኮይኑ ከዓ ብሰላማዊ መንገዲ ብመረፃ ብሕጋዊ ኣካይዳ ክኸውን ዘለዎ ሎም ዘመን ምርጫ እንድሕር ክካየድ ኮይኑ ፌደራል መንግስቲ ከም ትግራይ እቲ ዘሎ ናይ ሰላም ኩነታት እውን ውሕስ ክገብር ክኽእል ኣለዎ በቲ ዝኣተወ ቃል መሰረት ቃልዎ ክትግብር ክኽእል ኣለዎ ንእከለን ኢልካ ይኮነ ዝወፅእ ኩሎም ዘለዉ ተናሓናሕቲ ውድባት ከም ሃገሮም ይናሓንሑ ይወዳደሩ ህዝቢ ዝደገፎ ህዝቢ ዝተቐበሎ ንህዝቢ ዘእመን ኣካል ስልጣን ይሓዝ እዚ ተሓሳስባ እዚ ክውነን ክኽእል ኣለዎ ከም ትግራይ ኣነ ጥራሕ ዝበልኩም ክብሩ ዝብለ ተሓሳስባ ምስቲ ግዜ ዘን ምስ ዘመን እዚ ዝኸይድ ኢለ ንባዕለ ኣይወስድን ማለት እዩ ይቅርታ ናብ ካሊእ ክስታይ ከይናቱ ካብ ዝብል ሕዚ እሱ እቲ መሰረታዊ ሕቶና ክኸውን ዘለዎ ኣብዚ እውን ቅድም ክብል ዋና ዳይሬክተር ፌደሬሽን ኣካል ጉዱኣት ኢትዮጵያ እውን ዘቕረብዎ ዝነበሩ እውን ንሕና ሰላም ኢና ንደሊ ክብል እንተለዉ መንግስቲ ግዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ነቶም ኣብ ክልሉ ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ፖለቲካዊ ውድባት ይኹን ማሕበረሰብ ንኩሉ ብማእኸል ዝገበረ ናይ ሓባር ናይ ምርድዳእ መድረክ ክፈጥር ክኽእል ኣለዎ ሚድያታት እውን ብኡ ልክዕ ማዕርነተን ተረጋጊፁለን ዘቕርብኦ ናፃይ ሓሳብ ንህዝቢ ዝጠቅም ኮይኑ ክሳብ ዝተረኸበ ብነፃ ክንቀሳቐሳ ክኽእል ኣለወን ናይቲ ሓደ ሚድያ ልዕልና ወይ ናይቲ ሓደ ሚድያ ዓብላልነት ወይ ናይቲ ሓደ ድጋፍ ፖለቲካዊ ኢድኣታውነት ክህልወን የብሉን ማለት ናይ ውድቡን ዝጥቀም ማንም ኣካል እቲ ናይ ባዕሉ ብባዕሉ ይጠቐመሉ እቲ ናይ ካሊእ ግን ኣብቲ ካሊእ ፅዕንቶ ክፈጥር ዝኽእለሉ ዕድላት ክፍጠር የብሉን ብተወሳኺ ከም ፌደራል መንግስቲ እውን እዚ ሰላም እዚ ተዓቂቡ ክነብር ክቕፅል ምእንቲ ዋላ ናብ ልምዓት ተዘይተሰጋገርና ብተኻእለ መጠን ሰብ እዩ እሞ ሰብ ክነብር ክኽእል እንድሕር ኮይኑ ናብ ዓዱ ብሰላም ዝምለሰሉ ናብ ዓዱ ወፊሩ ዝኣትወሉ ሰላማዊ ሃዋህው ክፈጥር ክኽእል ኣለዎ ብኸመይ እዚ ዝፍጠር ምርድዳእን ምቅርራብን ምዝታይን እዩ ምልዛብ እዩ መድሓኒት ሕዚ ሓይሊ ካብማ ተፋቲና ኮሪናዮ ንሱ ድማ ንዝጠቐመ ጠቒምዎ እዩ ንዝጎድኦ እውን ጎዲእዎ እዩ ሕዚ ብኡን ዓይነት ኣካይዳ እናተጓዳእና ክንነብር ኣይንደልን ከም ትግራይ ብፍላይ ከም ተጋሩ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ልባም ህዝቢ እዩ ኩሉ ዝርድኦ ህዝቢ እዩ ቀልጢፉ ዝቕየር ህዝቢ እዩ ክልወጥ ዝደሊ ህዝቢ እዩ ነገር ግን ብዝተፈላለየ መንገዲ ተፀቒጡ ዝነብረሉ ኣጋጣሚታት ድማ እኒአ እቲ መዝቀጥቲ እቲ ዓፈና ተተሓሳስባ ንሱ ክውገድ ዘለዎ ሕዚ ሰብ ዝመሰሉ ሓሳብ ክገልፅ ኣለዎ ውድባትና እውን ኣመራርሓና ሕወሓት ንበሉ ካልኦት ህዝቢ ዝህቦም ርእይቶ ህዝቢ ዝህቦም ሓሳባት ተቐቢሎም ነቲ ህዝቢ ብዝጠቅም መንገዲ ቃንዮም እዮም ክመርሕዎ ዝግብኦም ነቲ ህዝቢ እምበር ንሶም ዝበልዎ ጥራሕ ኣተሓሳስባ ፀቒጦም ክንውህብዎ ተዘይፍትኑ ዝበለፀ ይኸውን ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለኒ